देखंतु दुई जनकर वर्तमान आवश्यकता आपण जानिचंती आगुरु मध्य जेतेबेले बीजेडी सृष्टि हैला मु सबुबेले कहिछि जे बीजेपी रो 39 सालरू बीजेडी रो जन्म सेतेबेले बीजेपी चाहिला जे जो कांग्रेस मुक्त भारत कथा सबुबेले कहउचंती सेही हिसाब रे semane एठी जानकी बाबूंकर सरकार थिला तो गोटे शक्ति तैयारी करिया पई चेष्टा करथिला बीजेपी दल सेथरे मध्ये सफल हेतिला तार एकमात्र कारण थिला बिजू बाबूंको देहांत बिजू बाबूंको देहांत बेले जेतेबेले देखिले जे एते संख्या रे लोक जनसमुद्र भली स्वर्गद्वार ठू भुवनेश्वर पर्यंत लागि जंती सेटा केभली भाबरे कन्वर्ट ही परिबो भोट रे तो जनता दल परिवर्ते एठी गोटे आंचलिक दल जन्म नौ एटा प्रमोद महाजन एलके आडवाणीकर वाजपेयीकर एटा गोटे तांको दृष्टि रे जहा थिला से समय को नै करथिले एवं 2000 सबुठू गोटे आश्चर्यजनक कथा 2009 रे जेतेबेले शक्तिशाली हे गला बीजेडी चंदन मित्र को को भली भाबरे नवीन निवास रु विदा कर दिया जायतिला सेटा मध्ये आपण माने समस्त जानि चंती आजिर भारत जोड़ यात्रा रे आपण देखंतु कांग्रेस निश्चित भाबरे मजबूत हेची तो केंद्र रे बीजेपी रो सरकार पई कि से माने व्याकुल होउथबा बेले राज्य रे कांग्रेस रो भोट बढ़िवाटा बीजेडी दल पई मध्य गोटे क्वेश्चन मार्क सृष्टि हेची तेणु से दृष्टि दी जनकर आवश्यकता नहीं कि मेंट करूचंती लोके किंतु ठीक समय ठीक जवाब देवे तो एटारे किसी असुविधा हबार नहीं एटा भल हैला जोठी जोठी दल बदल करबा नेता माने मध्य इने थिबे संदेह रे जे काहा को कोठी भोट टिकेट दिया जिवो आ सेटा जदी होउची ताले भल हबो जोठी त्रिमुखी लड़ाई होउतला सेटा द्विमुखी लड़ाई हबो तो बीजेडी लड़िले मध्य सिटी कांग्रेस लड़िबो आ बीजेपी लड़ले मध्य सिटी कांग्रेस लड़िबो तो आपण जेंती करूतले बीजेडी रो बाहागर करतले वर्तमान सेटा सत दबक जाउ तो यादरु केते कांग्रेस फायदा नै करी आमे तो कहिचु आपण माने प्रश्न पचारथिले जे बाहागर हैला 21 केबे हबो आमे कहिथिलु किंतु वर्तमान देखा जाउची जे जदी 21 कथा हमें चिंता करथुले ताले बोधु ए मेंटोटा थिला किंतु परवर्ती समय रे जो विपर्जय को सामना करिवे बीजेडी बीजेपी उभय सेति पय मध्ये से माने सम्मुखीन हेबे एटा निश्चित भाबरे तो एथिरे आचंबित होबार किछि नाही ओडिसा रो जनसाधारण बुझिबा दरकार जे एवं प्रत्येक दलर कर्मी जो कर्मी माने रक्ताक्त है कि बाड़िया पिटा है कि जेल जाइचंती जो माने विभिन्न टार्गेट रे रही कि विभिन्न समय रे गुड़िया केस खाइचंती परिवार रे अशांति हेची गाँ गंडा रे संघर्ष हेची ताकू केमती मुकाबिला करिवे सेटा एने सबुठु बड़ प्रश्न कांग्रेस लड़ुची लड़िबो एवं कांग्रेस केंद्र रे मध्य क्षमता को फेरिबो एवं एठी मध्य ओडिसा रो जनसाधारण निश्चित भाव में सेवा करिवार सुजोग देवे सरकार को आनिबे कोनोसी जगह रे बीजेडी की किसी माने मात्रा रे भयभीत करा कि जे तो बीजेपी सहित मेंट करा जाऊ एंती किछ भाबुछंती बीजेडी सहित बीजेडी मेंटटा करिया पे बीजेडी को भयभीत करा जाय करता कि ना बीजेपी की कोन भयभीत करिवे बीजेडी भयभीत ईडीपीडी कथा कहउचंदी आ एटा दीर्घ दिन हला हमकु देखा जाउथुला जे जोठी चिटफंड रो इश्यू थिला देखंतु गोटे कमिशन गठन करा गला ता पई कि गोटे प्रक्रिया रे 100 कोटी टंका खर्च करा जाउची बजेट खर्च होउची सेटा कहा बजेट आमान को बजेट किंतु केते जन लोक उपकार पाइले से चिटफंड रे जो माने शोषण रो शिकार हेतिले किछि ही नै ए पर्यंत मध्ये किछि तार संपूर्ण फलाफल मिल नै तेनु हां हेइ थाई पारे जे से माने भयभीत ही कि जो कथा कहउचंदी सेटा निश्चित भाव रे सिबी गोटे कारण हेइ पारे किंतु एटा कांग्रेस रो कर्मी मानक पई बड़ चैलेंज हबो जे कांग्रेस को से माने बाधक भाव रे जो भाबी कि एई सब घटना लुचा छपारे प्रेम पिरती चलीथिला बोली समस्ते कहउचंदी एटा सबुठु बड़ आम पई चैलेंज आम कर्मी मानक पई चैलेंज आम नेता मानक पई चैलेंज काली गोटे वेटरान नेता चाणक्य बोली कुआ जाउथुबा श्रीकांत जेना जेतेबेले बिजू बाबूंकर श्रीकांत जेना मध्ये गोटे भल तांकर एडवाइजर थिले से काली मिसी चंती गोटे समय से कांग्रेस रो मध्ये मंत्री केंद्र मंत्री थिले किंतु केंद्र मंत्री थिला बेले सत कथा कहबा को गले मु तो सेतेबेले दल रे एते एक्टिव नथिली से कोन पई गले कोन पई आसले किंतु तांकर बुद्धिवृत्ति अछि
ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା କେତେ ଦଳ ପାଇଁ କି କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବୁଲନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁନି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ବାଟ। ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକିରି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ ବିଜେପି ବିଜେଡି ବି ଛୁଆ ନଥିଲା ନା, ସେ ମିଶି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏଇଟା ହୃଦବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ ଯେ ବିକାଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ସମ୍ଭାଳିବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ଭାଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ସେ ବୁଲନ୍ତୁ ନିଜେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସଜାଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9ରୁ 90 ଯୋଉ କଥା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ସଫଳ ହବ। ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମିଶୁଥିଲେ ଆଉ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବାହୁବଳୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଜଗଦେବ, ସିଏ ଆସିଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଲିକା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଜାଗା, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଠି ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, 2-2 ଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁରେ ଥିଲେ ସବୁଥିରେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗା ଏମିତି ହବ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆସିଲେ, ତରବରିଆ ହେଇକି ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ କି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାକୁ କୋଉଠି କେତେ ଭାଗୁଆଳିରେ ସେମାନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ, ଏଇ କଥା କହିଲେ ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟର କଥା। ସୁର ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନୀତି ବଦଳେ ତାର ନୀତି। ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅମିତ ଶାହ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଆଜି ସେ କଥାର କ'ଣ ଭାଷା ରହିବ? ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହୁଥିଲେ ନା ଅମିତ ଶାହ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଏମାନେ କେବଳ ସତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ଷମତାରେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ମନେ ପକେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ ଥିଲା। ସେ ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ରେ କ'ଣ କିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ଥିଲେ? କେହି ନଥିଲେ। ନା ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କୌଣସି ଭାବରେ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାମିଲ ଥିଲା, ନା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ କିଏ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ମହିଳା ଇସ୍ୟୁକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପଦତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ସେ କମାଣ୍ଡିଂକୁ ସେ ମାନିକିରି ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଭାବନା ବୋଧେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଜଣକୁ ଗାଦିରେ ବସେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୋଉ ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଡେମୋକ୍ରାସି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି ଅଛି, କ'ଣ କହିବା? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 2024 ମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ହଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ବିଜେପି ସତ୍ତାକୁ ଆସିବ। ତାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଜି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମେ ଫେୟାରରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଯୋଜନା ଥିଲା।